Ćao svima, dobrodošli u najnovije izdanje Lab 76 i to bukvalno Lab 76 Pit Stop. Skraćeno izdanje, makar za nas, kraće od 4 sata, 15, možda 20 minuta, u kojoj ćemo vam pričati o najlepšim pričama iz Formule 1 i prepričavati ono što mi vidimo, šta pamtimo, šta smo naučili i naravno prezentovati to u formi koju mi tekako volimo. Krećemo od jedne posebne priče. Ferrari nam je dao izgovor da krenemo sa pit stopovima kada je saopštio da će Carlos Sainz i Charles Leclerc se pojaviti ni manje ni više u Majamiju 2024. godine u plavim bojama. Plavi Ferrari. Da li je to uopšte moguće? Na kraju se ispostavilo da će doći ipak u crvenim Ferrarijima sa plavim primesama. Ali da li se ikada u istoriji desilo da smo zaista videli na stazi plavi Ferrari? Iako jeste, zašto? Kako? I šta su postigli u plavim Ferrarijima? Saznajte sve naravno u ovoj našoj novoj formi. Dobrodošli u Lab 76 Pit Stop broj 1. Godina je 1962. zapravo kada naša priča počinje. Enzo Ferrari već upravlja jednom ozbiljnom kompanijom koja je proslavljena u svetu trkanja, kako u šampionatima sportskih automobila, tako i Formula 1. Pobede na mile i milja, 24 časa Le Mans i brojnim drugim trkama, zajedno sa osvojenim titulama u šampionatu sveta Formule sa Albertom Ascarijem, Juanom Manuelom Fangijom, Mikeom Hawthornom, Philom Hillom, čine Ferrari već tada posebnim. Međutim, te 1962. stanje u šampionatu sveta Formula 1 i nije baš tako dobro za Ferrari. Jedva se dolazi do pobedničkih postolja, pobeda nema, niti će ih biti i Enzo odlučuje da se fokusira na trke sportskih automobila. I na red dolazi prijava, to jest homologacija za danas legendarni Ferrari 250 GTO. Čekajte, stanite. Zar ovo nije priča o Formuli 1? Jeste, ali kreće od legende, od 250 GTO-a. Dakle, Enzo želi da 250 GTO prijavi u šampionatu sveta sportskih automobila. Da bi to postigao, mora da proizvede 100 modela serijskih automobila 250 GTO. Ko poznaje istoriju, a mi ćemo se truditi da sa vama podelimo ono što mi znamo, u celoj istoriji je proizvedeno ukupno 39 250 GTO Ferrari. Kako je onda uopšte uspeo Enzo Ferrari da dobije, a dobio je homologaciju za ovaj legendarni model koji je dan danas jedan od najtraženijih na svetu? Ferrari naime nema kapacitete da proizvede tih 100 modela i stvar je gotova. Nije moguće, ali recite Enzo Ferrariju da nešto nije moguće i samo je pitanje kako će to postati moguće. U ovom slučaju, tako što je Ferrari u duhu dobrog domaćina isplanirao da delegaciju Međunarodne automobilske federacije FIA tokom posete legendarnoj fabrici u Maranelu i prebrojavanja serijskih modela 250 GTO odvede na pauzu za kafu, podužu. Dok je predah trajao, kako legenda kaže, vredni radnici Ferrarija su prebrojane modele 250 GTO-a prebacili na drugu lokaciju i potom na još jednu lokaciju. I Enzo Ferrari je dobio homologaciju za svoj sada legendarni 250 GTO. Međutim, neka ptičica u Maranelu je negde propevala i FIA je saznala da je zapravo sve to bio trik. Ili, tako bar kaže legenda. 2 godine kasnije, kada je Enzo došao i rekao sada želim da homologaciju dobijem za 250 LM Le Mans verziju, FIA je nezaprepašćenje celoga sveta, zapamtivši onaj moment iz 1962. odbila da mu da homologaciju i tako onemogući 250 LM da se pojavi u šampionatu sveta sportskih automobila. Enzo je naravno bio crven, bukvalno od besa i rekao je, jel tako? Sada ćete da vidite. Pri čemu ACI ili ti, Italijanski automobilski savez, je podržao FIA na zaprepašćenje Enza Ferrarija uprkos njihovim stalnim sukobima i stao na stranu sada već ljutog neprijatelja. Ferrariju je bilo dosta. Dosta ili basta, birajte koji god želite jezik, ali reč Enza Ferrarija je svetinja. I zakleo se, nikada više moji bolidi neće se trkati u Rosa Corsa boji, trkačkoj nacionalnoj boji Italije, crvenoj. Povukao je svoj voljeni tim iz šampionata sveta Formula 1 i to pošto je John Surtees zabeležio pobedu na velikoj nagradi Italije u Monci u naravno crvenom Ferrariju, ušao u borbu za titulu šampiona sveta 2 trke pre kraja sezone za titulu u konkurenciji vozača i doveo Ferrari na vodeću poziciju u šampionatu konstruktora. Nije to bilo dovoljno Enzo. Ni ACI, ni FIA, nikoga neće sprečiti. Paralelno sa svim ovim događanjima, Ferrari je 1964. godine otvorio svoje prvo predstavništvo u Sjedinjenim Američkim Državama pod rukovodstvom Luigija Cinetija, nekadašnjeg italijanskog trkača koji je prebegao tokom Drugog svetskog rata u SAD. Luigi Cineti je 1958. inače već osnovao severnoamerički trkački tim.
NART, North American Racing Team, koji je te 1964. sticam srećnih okolnosti prijavio u šampionatu sveta Formule 1. Ali, iako su njegovi sportski automobili mogli da budu crveni, u Formuli 1 on nije predstavljao Italiju, nije mogao da koristi Rosu Corse, mogao je da koristi, pogađate, plavo-bele boje Sjedinjenih Američkih Država. Da, kako bi se napravila jasna distinkcija između italijanskog i američkog Ferrarija, ekipa Narta je koristila plavo-bele boje. No, kako Enzo više nije želeo da ima ništa sa izdajnicima iz ACEA, iz Italijanskog saveza, rešio je da svoje vozače prijavi kao predstavnike Narta i da pošalje jasnu poruku i ACEA, i FIA, i celoj Italiji, ali i da zadrži šansu da se domognu titule. Inače, ironija je da je ekipa Narta 1962. godine upravo sa Ferrarijem 250 GT, od kog je sve i počelo, zabeležila pobede na 1000 km Pariza, zatim 1963. godine na 3 sata Daytone i 1964. na 2000 km Daytone, i to s kim? Sa braćom meksičkom, čuvenom Pedrom i Ricardom Rodriguezom, po kojima današnja staza u Mexico City nosi ime, i Philom Hillom, šampionom sveta Formule 1 iz 1961. koji je titulu naravno osvojio s Ferrarijem. Ferrari nije bio mači i kašalj, ali nije bio ni Cinetti koji je predvodio Nart. I tako su se 1964. godine na velikoj nagradi Sjedinjenih Američkih Država pred poslednjoj trci sezone Britanac John Surtees i Italijan Lorenzo Bandini pojavili u plavim Ferrarijima. Da, kao članovi Narta. Da, i u bolidima koji su koristili cele sezone. 1.5.8 za Surteesa i 1.5.1.2 za Bandinija. Samo, kao što smo rekli, u malo drugačijim bojama. Da drama bude još veća i prava sportska drama, pobrinuli su se naravno rivali Ferrarija. 2 trke pre kraja, ko je bio ispred Johna Surteesa? Ni manje ni više, Graham Hill sa 32 poena, čovek koji je na kraju svoje karijere u Formuli 1 imao 2 titule šampiona sveta, i još legendarniji Jim Clark, takođe čovek koji je završio karijeru, nažalost prerano, sa 2 titule šampiona sveta. 32 poena za Hilla, 30 poena za Clarka i 28 za Surteesa. Prva od preostale 2 trke vožena je, kao što smo rekli, u SAD, na još jednoj legendi, stazi Watkins Glen. Sa pol pozicije, prvog startnog mesta, sa brojem 1, branilac titule, Jim Clark je krenuo silovito, ali ovo je bio Hillov vikend. Zabeležio je pobedu, a iako je bio sekund po krugu brži u momentu kada je bio treći, Clark je morao da odustane 8 krugova pre kraja, i to u bolidu koji je delio sa Mikeom Spenceom, što je tada bilo moguće. Na poziciji broj 2 našao se Surtees u Ferrariju, plavom, ali u šampionatu sveta Hill je delovao kao da je na korak od još jedne titule. Povećao prednost na 9 poena u odnosu na Clarka, a na 5 poena u odnosu na sada drugoplasiranog u šampionatu Johna Surteesa. Staza u Mexico Cityu je bila poslednja i odlučujuća stanica 1964. godine u borbi za titulu šampiona sveta Formule 1. Inače, Pedro Rodriguez je bio prijavljen u 3. plavom Ferrariju za ovu trku u pokušaju američke ekipe da osvoji titulu šampiona sveta. Sve su podredili osvajanju titule. Ali da li su mogli da uspeju? S obzirom na činjenicu da je Hill držao prvu poziciju i da je imao lepu prednost, da li je Surtees imao realne šanse? Pa, Formula 1 je čudan sport. U to vreme, iako se vozilo 11 trka tokom cele sezone, samo 6 najboljih plasmana se bodovalo i Hill uopšte nije imao, da sve bude još kompleksnije, laku situaciju. I tako, dobili smo te 1964. godine koju smo spominjali nedavno, 2021. kada se vodila ona čuvena legendarna bitka između Maxa Verstappena i Lewisa Hamiltona za titulu šampiona sveta, o tome koji su se sve vozači i kada borili u tako uzbudljenim završnicama sezone. 64. je upravo bila ta. Poslednja trka godine, Hill protiv Surteesa, protiv Clarka, Mexico City, plavi Ferrari. Koja je bila kombinatorika da bi se osvojili titule? Clarku je bila potrebna pobeda, koja je inače nosila 9 poena 1964. Surtees je morao da pobedi ili da bude na poziciji broj 2, ukoliko bi Hill završio na 3. poziciji ili niže. I konačno Hill, koji, kao i Surtees, iako vodi u šampionatu sveta, ima 5 poena prednosti odnosno na Britanca, mora da zabeleži pobedu ili se plasira na drugom mestu kako bi anulirao gubitak 3 poena koje zna da će izgubiti plasmanom na 3., 2. ili 1. mesto iz jedne od prethodnih trka. Drama je bila kompletna.
Sve je ukazivalo na to da zapravo Clark juriša ka još jednoj tituli šampiona sveta. Kako Clark kada je on treći i u najlošoj poziciji? Pa, super brzi Clark, večno super brzi, osvojio je pol poziciju i sjajno krenuo. Pri čemu Hill je imao probleme sa gumicom na svojim naočarima, a Surtees je imao probleme sa Ferrarijem i paljanjem motora. Clark je sve to iskoristio i odmah na početku pobegao, ali uskoro kreće pohod ka vrhu njegovih ljutih rivala. Hill je sredio naočare, a nekako, niko ne zna kako, je proradio Surteesov Ferrari ponovo, punom snagom. I krenuli su žestoko ka vodećoj poziciji. Na poziciju 2 stiže Hill. Lorenzo Bandini, čekajte, Lorenzo Bandini. Da, Lorenzo Bandini se odjednom pojavljuje u naravno drugom od 3 Ferrarija, plavom, naravno, i kreće u duel sa Grahamom Hillom. Bandini ulazi u žestok duel. Podsjetimo se, Surteesu je potrebna druga pozicija u ovoj trci, a on je daleko još uvijek iza. Bandini kreće u duel sa ljutim rivalom njegovog klubskog kolege i dolazi do kontakta. Okreću se jedan i drugi, Hill završava zapravo u garažama i zaostaje 2 kruga posle incidenta. Za to vreme Surtees polako ali sigurno stiže do 4. pozicije. Međutim, 1964. je 3 legendarna vozača se bore za titulu šampiona sveta u poslednjoj trci sezone. Ferrari je plavi i naravno da će sve biti još dramatičnije. Clark, 6 krugova pre kraja, počinje da ima probleme s bolidom, a agonija se završava u momentu kada jezdi ka pobedi, ka tituli u poslednjem krugu sezone. Dan Gurney preuzima vodeću poziciju. Clark je parkirao svoj bolid. Lorenzo Bandini je u tom momentu na poziciji broj 2. John Surtees je tek treći. To nije dovoljno za krunu šampiona sveta, ali Bandini u duhu možda najboljeg klubskog kolege svih vremena se sklanja sa strane i prepušta poziciju broj 2, 6 poena i titulu šampiona sveta Johnu Surteesu u plavo-belom Ferrariju. Surtees postaje prvi i jedini vozač u istoriji sveta koji je objedinio titule u Formuli 1 i Moto Grand Prix-u. Četvorostruki šampion sveta, kraljevske klase, u Ferrariju, plave boje, prolazi kao drugi kroz cilj i upisuje se ne plavim, ne crvenim, već zlatnim slovima kao jedan jedini. Šampion Moto Grand Prix-a, šampion Formule 1 i šampion u plavom Ferrariju. I šta je rezultat besa i gneva Enca i plavog Ferrarija? Da li je dobio po svome? Da. Da li je ostao dosledan svoje reči? Da. Da li je osvojio titule šampiona sveta? Da. Jednom rečju, Ferrari. Ili s dve, Enzo Ferrari. A da li je njegov voljeni Ferrari ikada više nastupao bez Rosa Corsa boje, pogotovo u plavoj od tog 25. oktobra 1964. godine? Pa odgovor je naravno ne. Čak ni u 2024. čelnici se nisu drznuli da budu poput Enca i ofarbaju Ferrari u plavo. 26. oktobra 1964. inače sve je bilo oprošteno i od tog momenta gledamo samo crvene Ferrarije na stazama širom sveta uz povremene varijacije, malo žute, ponekad nažalost crne, sada plave, ali nikada više u potpunosti plavi bolid Ferrarija. Za kraj, da bismo bili potpuno precizni, ne znamo koliko je mit ili istina cijela priča o homologaciji modela 250 GTO, s obzirom na činjenicu da je ovaj model potpadao zapravo pod homologaciju zahvaljujući i Berlinetti 250 SWB, ali dobro zvuči priča, a i zvuči kao nešto što bi Enzo Ferrari zaista učinio. Kako god, 250 GTO je postao legendarni model, u jednom momentu i najskuplji automobil ikada prodat na aukciji za preko $48 miliona, dok je 250 LM dobio homologaciju i na 24 časa Le Mana triumfovao i to dok je za upravljačem bio ni manje ni više Jochen Rindt, inače šampion sveta, jedini posthumni Formula 1, zajedno sa Mastenom Gregorijem i Edom Hughesom, dvojicom Amerikanaca. U čast možda ne te čuvene homologacije 250 GTO, već 60 godina od otvaranja prvog predstavništva Ferrarija u SAD i činjenice da je Luigi Cinetti predvodio taj čuveni tim Narta, ekipa Ferrarija je odlučila da se pojavi u Majamiju, možda ne u plavim bolidima, ali makar u crvenim bolidima s primesama plave boje. Zli jezici bi možda rekli da to neke veze ima sa novim sponzorom koji ima plave boje i plaća $100 miliona godišnje, ali to je neka druga priča. Vi, dragi gledalci, Lab 76 Pit Stopa, dobili ste priču o tome kako je, zašto i šta učinio zaista pravi, plavi Ferrari. Da li ćemo ga ponovo videti?
Reklo bi se da će ipak taj 25. oktobar 1964. godine ostati poslednji dan u istoriji Formula 1 u kojem smo videli Ferrari u ovim plavim bojama. Nadam se da ste uživali u Lab 76 pit stopu, Srki Veliki i ja smo uživali, makar sam ja uživao, ne znam za njega. On kaže da jeste, ali pozdravi našem Igoru u montaži i Nikoli, cijeloj ekipi, svima koji su Lab 76ersi. Hvala vama za svu podršku. Kliknite like, share, subscribe ukoliko želite dodatno da nas podržite. Apsolutno nam mnogo znači. Svaki like, svaki subscriber, svaki share, sve, ponavljam se, ali poenta jeste, zaista nam znači. Mi ćemo nastaviti da pričamo lepe priče, nama su divne priče i hoćemo da ih podelimo sa vama. A ako želite da nas dodatno podržite, patreon.com kroz Infinity Lighthouse, shop.infinitylighthouse.com, imate svega. Knjige, Lego setovi, posteri, ko zna šta još stiže, majice svakako, dukserice, radimo i na kapama, kako god. Bio je ovo prvi pit stop Lab 76, nadam se da ste uživali i vidimo se i čujemo uskoro. Ćao svima! I naravno, mazite se i pazite se.